舒伯特，美丽的磨坊少女。2. 谢朝中作。2. 何方。磨坊工被命运之神带来到一条小溪，并被他迷住了。这种形象，一个第一转位分解和弦一直回旋，继续在整个连篇歌曲中专门代表小溪。这种伴奏不仅象征住溪流，而且磨坊工离它很近。它显然靠近小溪，因此与相比，钢琴伴奏更加活跃。分析：诗节一承饰了主题 X， 它包含在诗节7中使用的动机 X。hört ein Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsenquell, hinab zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell。诗节2提出主题 Y， 然后转换到 X。Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer den Rat mir gab, ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. The fair maid of the mill. Wanderstab. 诗节3使用了包含 Y1 和 Y2 的对比主题 Y。诗节4从插入句开始，然后返回到主题 Y， 这中间部分包含新材料和新调性，即 D 小调。转到 D 小调与磨坊工向小溪提问不谋而合。Ist das denn meine Sträh, o Bächlein sprich？ 表示磨坊工对他的未来不安心。Das denn meine Straße, o Bächlein sprich wohin? Wohin, sprich wohin?Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. 诗节5也从插入句开始，但返回到主题 X。 Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein.Es singen wohl die Nixen tief unter ihren Rhein。 诗节6从与诗节3完全相同的 Y1 开始，然后用经过一些修改的 Y2 继续。 Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach。 诗节7是重复主题 X 的尾声， Fröhlich nach 以后快乐重复了2次并结束第5阶上。人们希望声音再次下降到 F， 这一事实凸显了这种感觉，但它保持高音 C 直到结束。 Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach, fröhlich nach, fröhlich nach。 3. 停步。亲爱的小溪，这是您的意思吗？小溪带领磨坊工来到森林小树林中田园诗般的磨坊，贯穿整个过程，钢琴模仿了磨坊转轮的剧烈旋转，伴奏中微妙和小调和声暗示着不祥之兆。分析：开始的元素是6度跳进，这个元素在随后的脉络中也根据心情变化音程。这首歌开始即以代表上一首歌曲中磨坊转轮圆度的爬音音情开始，并继续小溪潺潺声的伴奏。前2个小节说明了这2个符号，
注意最开始是最靠近的磨坊转轮，溪流在背景。在以下情况下，没有2个小节重复进行摩轮爬音，这是磨坊工首次看到这房子。然而，当他演唱到 Willkommen 时，它的频率增加到每个小节。爬音不仅强调了磨坊主摩轮的象征意义，也将各诗节的步调向前推动。在 C 段的开头转向小调，同时力度从强变到弱。窗户象征的意义与歌词相关联，舒伯特熟练地使用这种形式上的转变，预示了窗户是情人分离的象征。在 D 段，舒伯特恢复到每2个小节出现一次的爬音，他选择在此处强调的歌词是 Und die Sonne, wie helle vom Himmel sie scheint. 在小节进行内省性提问之后，转回大调的感觉就像太阳刚刚出来。在尾声一段中，磨坊工再次问小溪 Ei, Bächlein, liebes Bächlein, war es also gemeint? 现在，亲爱的小溪，这是您的意思吗？ Ei, Bächlein, liebes Bächlein, war es also gemeint? Ei, Bächlein, liebes Bächlein, war es also gemeint? War es also gemeint? War es also gemeint?